Sir, antay lang po sir ah. Dito tayo sa ano. Ayan sir, katulad ng dati ah. Waiting lang tayo sir, waiting. Okay na sir ah. Meron na. Dito na sir. Okay. Sir, dito daw po ipapadala mamaya yung ano, yung dito ipapadala mamaya yung cargo sir. Mamaya raw po ang alis. Ano sir, salamat sir ah. Sa susunod ulit. Salamat.